Bismillahirrahmanirrahim. Second year, chapter 12, electrodynamics. औनन तक योडेर इंतहाई अहम टॉपिक कंडक्टिविटी कथा दी प्रीवियस लेक्चर के मंगा यो टॉपिक कड़े रेजिस्टिविटी द टोल कॉन्सेप्ट द रेजिस्टिविटी पशान दे खुपा रेसिप्रोकल या प इनवर्स की कथा दी मंगा रेजिस्टिविटी वी चित प यो कंडक्टर प यूनिट लेंथ की और प यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन की सुमरा मन के दल दी ओवरऑल लेंथ ना दागा प यूनिट लेंथ की और प यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन की सुमरा मन के दल दी ना तो मंग वेले रेजिस्टिविटी नन बमुंगा द यो कंडक्टर या द यो वायर या द यो मटेरियल प यूनिट लेंथ की और प यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन की और 1 मीटर लेंथ की और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की या प 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की फ्लो के दल एक्सप्लेन को दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी पर डिटेल एक्सप्लेन को इंतहाई पर सिंपल वर्ड्स की कोशिश पको चिरदा सुमर एमसीक्यूज या कम खबरी दी आगे केम एक्सप्लेन को कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी मुंग रिप्रेजेंट को पर यो ग्रीक लेटर चाहे तो सिग्मा सिग्मा because they define come the reciprocal of resistivity of a conductor is called its conductivity. The reciprocal of resistivity of a conductor is called its conductivity. Resistivity is represented by sigma. Sigma is equal to 1 over resistivity is equal to 1 over munta the resistivity formula already pata da resistance multiplied by area cross section divided by length bya 1 पखपल जे ओरिजिनल डिवाइड मल्टीप्लाइड तलाल दे चुमंगा रिवर्स वाला गो नो दा च डिवाइड मल्टीप्लाइड त शुदे च उल्टा वालेगी नो l डिवाइडेड बाय ra नो जमुंग सारा द कंडक्टिविटी फार्मूला वाला लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन was kata su direct formula likai no direct home formula likala shay ka zamang sara the resistivity formula wa ra divide by l no zamang sara ba the conductivity formula shi ulta l divided by ra direct home likala shay was zamang sara the conductivity unit sade no was mungawi zamang sara the conductivity yani sigma formula rala l divided by ra the length zamang sara SI unit meter the resistance SI unit te ohm the area cross section SI unit te meter square bya kata so gorai yow meter ba the square sara cancel shi no zamang sara pati shulande pa denominator ki ohm au meter no taso the unit likale shay 1 over da ohm au da 1 over meter करिया जब बर रावखी जो नदन बजूड शी पर ओहम दे च बर रावखी जी दबशी m-1 पर मीटर अब प्रीवियस लेक्चर के मुंग वेलो च पर ओहम ता मुंगा वायो मो क्योंकि द रेजिस्टेंस उल्टा दे नो मो mho द पर ओहम पजे मोली कई औ पर मीटर या माता उस वेलो दे तबल नो मई सीमेंस नो सीमेन औ पर मीटर हम लिखल है शॉर्टकट पर सिंबल फॉर्म के ओली कई सीमेन और पर मीटर द यूनिट shows among sara conductivity SI unit the disi puri mung yo dodri khabari is dakdi कि the resistivity reciprocal ta conductivity वही conductivity बराबर दे 1 over resistivity the formula ba the resistivity the formula उल्टे शी unit पे हम दागे उल्टे शी the resistivity unit o ohm meter the unit per ohm per meter और या मंगवायो सीमेन पर मीटर हम बस लदे सो की पॉइंट्स याद बसाते माता उस्तुलु कदा जमा सर वायर दे कजा पदी कि सिर्फ रावालम लेंथ 1 मीटर सिर्फ 1 मीटर कदे हर सुबर दे माते सिर्फ रजकम डिस्कस कॉल वालम 1 मीटर लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ओवरऑल देता वही यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब नो यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर unit area of cross section यानी 1 मीटर स्क्वायर ओवरऑल पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब मतलब इस शो how current is flow
in unit volume of a conductor is called conductivity. یاد وساتئ ما تاسو ته ویلو د کنډکټیویټي یا د ريزسټیویټي لپاره شرط دا دی چې په دې کې به لینث فکس وي، ایریا اف کراس سیکشن به فکس وي. نو بیا موږ ویلو د صرف په دوو خبرو باندې ډیپند کوي، ټمپریچر او نیچر. او یاد وساتئ که موږ ټمپریچر هم فکس کو نو دا صرف او صرف پاتې شو نیچر ته، یعنی زه په یو میټیریل نیچر ایکسپلین کولی شم چې په ده کې کنډکټیویټي څومره ده او یا ريزسټیویټي څومره ده. نو ایکچولی دا مونږ یوز کو ټو فایند د نیچر آف مټیریل. ولې لینتونه به ټولو سیمي 1 میټر، ایریا اف کراس سیکشن به سیم واخلو 1 میټر سکویر، ټمپریچر به سیم وساتو، نو صرف پاتې شو نیچر. نو موږ په ده باندې د میټیریل نیچر معلومولی شو. لکه مثال در کوم، کاپر دی، الومینیم دی، نیچر وایز د دواړو به راواغستی شي 1 یونټ، یعنی یونټ لینث یعنی 1 میټر. د دواړو به ایریا اف کراس سیکشن 1 میټر سکویر، دواړه په سیم ټمپریچر لیټ سپوز 10 ډیګري سینټیګریډ. اوس به موږ د نیچر مطابق ډسکس کو چې په چا کې کنډکټیویټي کمه ده، په چا کې کنډکټیویټي سیوا ده. چونکې کنډکټیویټي او ريزسټیویټي د یو بل ریورس دي. د چا چې کنډکټیویټي سیوای نو ريزسټیویټي به کمی، او چا چې کنډکټیویټي کمی نو ريزسټیویټي به سیوای. نو د نیچر مطابق چې وکتلی شي د کاپر کنډکټیویټي به سیوای، ريزسټیویټي به کمی ایز کمپیر ټو الومینیم چې د هغه به ريزسټیویټي سیوای او کنډکټیویټي به کمی. دا صرف او صرف یاد وساتئ که څوک کوئی په ریزسټنس کې او په ريزسټیویټي کې یا په کنډکټنس او په کنډکټیویټي کې مین ډیفرنس څه دی، نو په هغې کې مونږ اوورآل د هغه ډایمنشن لینث په دې ډیپینډ کوي. مونږ صرف دلته کې د نیچر ایکسپلین کوو. نو د نیچر ایکسپلین کولو دپاره د اوورآل لینث د اوورآل کراس سیکشنل ایریا سره زموږ څه کار نشته. که مونږ ټمپریچر سیم پرووایډ کړو د صرف او صرف د میټیریل نیچر ایکسپلین کوي. څنګه چې ما ته وی لینث په کانسټنټ فکس پي 1 میټر، ایریا اف کراس سیکشن به فکس یعنی کانسټنټ یعنی 1 میټر سکویر. نو صرف بیا ډیپند کوي په ټمپریچر باندې او په نیچر باندې. او یاد وساتئ که موږ د ټمپریچر هم کانسټنټ وساتو نو دین اونلی ډیپند آن نیچر آف کنډکټر. یاد وساتئ. نو زه به دا خبر داسې وکړم چې د کنډکټیویټي مطلب څه شو، هاو کرنٹ از فلو ان یونٹ والیوم آف ا کنډکټر. Length constant, area of cross section constant, only depend on temperature and nature. And if temperature is kept constant, then only depend on the nature of conductor. Sip the conductor nature مونږ explain کوي. یاد ساتئ د چا چې کنډکټیویټي سیوای په دې مطلب دی چې په دې کې به زیات کرنٹ فلو کیږي، مور کرنٹ فلو. د چا چې کنډکټیویټي کم دی مطلب لیس کرنٹ فلو. ما تاسو ته وی که چونکې لینث به سیمي، ایریا اف کراس سیکشن به سیمي، ټمپریچر به سیمي. The copper conductivity seva is compared to aluminium only on the basis of their nature. So show the nature of material yani conductor ya wire. Overall matlab da show چې کله موږ د میټیریل یا د وایر یا د کنډکټر یا سمپلی میټیریل وایي چې دغه نیچر ایکسپلین کوو نو موږ به بیا رالو ريزسټیویټي یا کنډکټیویټي. او دواړه د یو بل ریسیپروکل دي. نو مطلب چې د چا ريزسټیویټي کمی نو کنډکټیویټي وایي سیوای اینډ وایس ورسا. امید دی چې دا لیکچر به ستاسو خوښ شوی. نو دا ویډیو لایک هم کړئ. که دا چینل د اوسه پورې چا نه سبسکرایب کړی نو هغه سبسکرایب هم کړئ. او البته دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ.